સુરતમાં ટ્રાફિકના નિયમોનું સરેઆમ ઉલ્લંઘન થઈ રહ્યું હોવાનું સરેઆમ સામે આવતું હોય છે ત્યારે વર્ષ 2025થી સુરત પોલીસ કડકાઈ અપનાવી રહી છે ત્યારે ટ્રાફિક સહિતના નિયમોનું કડક પાલન કરવું પડશે। જે નહીં પાલન કરે તેમની સામે પોલીસ કાર્યવાહી માટે તૈયાર રહેશે। સાથે જ જાહેર રસ્તા પર સ્પીડિંગ કરનારા લોકો સામે પોલીસ એફઆઈઆર થશે। તેમજ જણાવવામાં આવ્યું છે કે શહેર પોલીસ પાલિકા સાથે સંકલન સાધી અને કાર્યવાહી કરશે। સીસીટીવી કેમેરાની મદદથી ગંદકી કરનારાઓને પોલીસ શોધી અને એફઆઈઆર દાખલ કરવામાં આવશે। તેથી ઉપરાંત શહેર પોલીસ 45 દિવસ बाद हेलमेटनी करशे चुस्त अमलवारी पण करशे। त्यारे 45 दिवस सुधी वाहन चालकोने हेलमेट पहेरवा अपील कराशे। तथी शाळा कॉलेज सहितनी संस्थाओमां हेलमेट अंगे जागृति अभियान चलावाशे। त्यारबाद हेलमेट न पहेरनारा वाहन चालको सामे चुस्त अमलवारी थकी कड़क कार्यवाही कराशे। ट्राफिक सिग्नल तोड़नारा लोको सामे पोलीस एफआईआर थशे। तथी लाल सिग्नल थया बाद पण सिग्नल तोड़ी वाहन हंकालनारा चालको सामे गुनो दाखल थशे। सूरत पोलीस कमिश्नरे माहिती आपता कह्युं छे के सूरत पोलीसनो वर्ष 2025 रोडमेप तैयार छे। जेथी राज्यना गृहमंत्री अध्यक्षतामां मळेली बेठकमां रोडमेप तैयार कराशे, जेमां ट्राफिकनी व्यवस्थाने વધુ સુદૃઢ બનાવવાના અંગેની દિશામાં પ્રયાસ કરવામાં આવશે। 2025 में हमारे लोग 2024 में जेटला भी हमें लोग कामगिरी करी है आम जो हमारे में और भी हमें सुधारा करवाना है। जो खामियों रह गई है, जो खामी काम में जो खामियों अभी रह गई है एना करवाना जो है टेक्नोलॉजी ने अद्यतन और मॉडर्नाइज करवाना, जेथी जो हमारा कॉर्पोरेशन बजट भी आवे छे एना भी बजट में म्युनिसिपल कमिश्नर श्री और मेयर श्री लेशे, जेथी जो सुविधाओं पब्लिक ने मळे छे एना और वधारे सारी करी शकाय और ट्रेफिक ने पूरी बराबर रहे। आप 2025 में निर्धार है।